This is very interesting to note nga kanang estudyante hapit na nag-calculator karon. Calculator kay nasa cellphone. So sa cellphone pa lang nila alone na ginaslay calculator. Unsay interesting? Kay tudloan bitaw sila unsaon paggamit sa scientific calculator. Di man sila maminaw, mura silang anad. Kalamira pang ko anon. Sa una magmano-mano gani mi og compute. Karon with all the calculator na sila, di man gihapon maminaw unsaon paggamit ang scientific calculator, magbuot magilaa, mas kabalo pa sila magdula og online game kaysa calculator nga gamit sa ilang cellphone. Wa pa ko nasuko. Ah. Kagana ba ni? Ganahan ka na ang tudluan sila kung saan hindi sila maminaw?